ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସଫା କରିକି କରୁଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ଲେଖି ଅଛି ଅଛି ସେଟା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ହଁ टॉयलेट क्रिया सदर पकेबनी हाँ कहीं हाँ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ପଳେଇବେନି ଏବେ ଏବେ ଯିବେନି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ କେତେବେଳୁ ହେଲାଣି କେଜାଣି बाहरी ना आंटी तालिया बैठो ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। हे दे ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। हे दे ତମେ ଆସନି ମୁଇଁ ତ ଇନ ଏତେବେଳେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛ କେତେ ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ଦେଖ। ଲମ୍ବା ଥାନ ନା ଏଇଟା ଏଠି ଉଠିଲେନି कहीं गला ଏଇଟା ଏଇଟା देखा जाऊनी एठी ଇଏ ଲାଲ କଲର ଗାମଛା ଗୋଟେ ଫିକି ଦେଲେ ଭଲଟା। ଯା ଫିକି ଯା इमा हाँ देखा ହାଇ ମାନେ ये तो देखो इठी ଦେଖାଯାଉଛି ନା। हाँ गोटे येलो आ गोटे भायोलेट देखा जाउची ୱାଲେଟ ଦେଖାଯାଉଛି। हाँ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଜୁମ୍ କରିକି ଏ ମା ସେ ଇଣ୍ଟା ଦେଖୁନି। ତମେ ଦେଖିଥିଲ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଦେଖିଥିଲ ନା। हैं ସାପ ଦେଖବ ସାପ कंडा କାକି ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଦେଖିଥିଲ ନା। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଇ ତ ଏଇ ଜନ ଆଗରେ ଆମେ ବାହାର के झाड़ा जाउथु ତା ନାହିଁ କଥା हां झाड़ा जाउथु ସୁରବୀର ଲେଭେଲ के हां हां मेनू और तू कैसे हे झाड़ा ये तल को पल्ले पुचकु हां देखी पारबे ना पुचकु होइसंते गोटे येलो सा गोटे हला उमा एटा फोन करछन वीडियो कॉल करथले तापर आ नहीं कर ये खेलु छंदी केंती देखिदेला ना एटा मुई कहू जे कर वीडियो कॉल बोले नहीं कर आरे गुटे थिला इन करते जे सीट चा काई कोंडा होइसंदे माने देखा जाउछे हाँ देखा जाउची ये तो चल रहा है जा यारे आस ये तो देखिए बना दे तेरे देखुछन यारे आस मेरे पूरे पास लाइन ମାମୁନିକି ଫୋନ କରୁଛ ଦେଖିଆ ଆମେ ସାପ ଦେଖୁଛୁ। तुम्हें फोन करो ना मोबाइल एटी रिकॉर्ड करछे बाबा कहइसंते ରିକର୍ଡ କରୁଛି ବେଶୀ ବେଶୀ ଭରନି କମ କମ କର ଯେ ଠିକ ହବ।